ए ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तर, सी 66.5 दक्षिण, डी 90 डिग्री उत्तर। उत्तर पिला मान हूँ ए 0 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन कही केउं दिन पृथ्वी पृष्ठर दिवारातिर व्यवधान प्राय समान होता है? सेप्टेम्बर 15, मार्च 22, डिसेम्बर 23, जून 20। उत्तर हूँ मार्च 22। बृहस्पति ग्रहर उपग्रह संख्या केते? ऑप्शन 9, 10, 11, 12। उत्तर हूँ 12। केउंटी सौरजगतर विराटकाय उपग्रह? पृथ्वी, यूरानस, शनि, नेपच्यून। उत्तर हूँ यूरानस। अक्षांश क्यों देशर शब्द आनीत? ना लाटिन शब्द आनीत। क्यों शहरटी मध्यदिन रेखा सहित संपृक्त? ग्रीनविच लंडन, प्यारिस, अस्लो, बर्लिन। उत्तर हूँ ग्रीनविच लंडन। क्यों द्राघिमा को ब्रिटिश द्वीपपुंजर प्रामाणिक समय रूपे विवेचना करा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। उत्तर हूँ 0 डिग्री। क्यों द्राघिमा रेखा को अंतर्जातीय तारीख रेखा बोली कहा जाए? 10 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 82.5 डिग्री। उत्तर हूँ 180 डिग्री। विभिन्न ग्रह संपर्क में क्यों उक्ति सत्य नुहे? ऑप्शन बृहत्तम ग्रह बृहस्पति, सूर्यठार दूरतम ग्रह प्लूटो, दुईटा ठीक अच्छी। पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल, कौन सी नुहे। उत्तर हूँ पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल। भारतीय प्रमाण समय सहित निम्नलिखित क्यों सहर मध्य दी कल्पना करा यहाँ पिला सब परीक्षार आसे जे भारतीय प्रमाण सहित प्रमाण समय अलावा सहर दी कल्पना करा निम्नलिखित क्यों अक्षांश रेखा भारत मध्य दी गति करी नाही? उत्तर हूँ 40 डिग्री उत्तर। क्यों महादेश मध्य दी कर्कट क्रांति और मकर क्रांति गति करे नाही? ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, एशिया, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका। उत्तर हूँ आफ्रिका। निम्नलिखित क्यों सहरटी विश्ववृत्त निकटवर्ती? श्रीलंका, म्यांमार, ईरान, इराक। उत्तर हूँ श्रीलंका। भूगोलक निर्देशित समाख्या रेखा संख्या केते? 180, 181, 179, 182। उत्तर हूँ 181। सूर्य चारिपटे पृथ्वी थरे घूरी आसपा केते दिन लगे? 365 दिन 6 घंटा बा 365 1/4 दिन। बी ऑप्शन। सूर्यठारु पृथ्वीर सबुठारु दूरतार अवस्थान को कौन कहा जाए? अवसर अवस्थान बोली कहा जाए। पेरिहेलियन कहा कहा जाए? ऑप्शन सूर्यठारु पृथ्वीर दूरतम स्थान अवस्थान, सूर्यठारु पृथ्वीर निकटतम अवस्थान, पृथ्वी ठारू चंद्रर दूरतम अवस्थान, कौन सी नुआ। उत्तर हूँ सूर्यठारु पृथ्वीर निकटतम अवस्थान। क्यों समाख्या रेखा भारत को दुईटी जलवायु मंडल विभक्त करिथाए? कर्कट क्रांति, विषुवरेखा, मकर क्रांति, 20 डिग्री उत्तर। उत्तर हूँ कर्कट क्रांति। सेप्टेम्बर 23 तारीख में पृथ्वीर अवस्थिति को कौन कहा जाए? महाविषुव ना उत्तर अनायंत दिवस, दक्षिण अनायंत दिवस, शारदीय क्रांति दिवस। उत्तर हूँ शारदीय क्रांति दिवस। सूर्य पराग केतबेले संघटित हुए? सूर्य पराग मन तो पिला माने जेतबेले सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र अवस्थान करे, सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र अवस्थान करिवो सेही समय सूर्य पराग होता है। सूर्य चारिपटे पृथ्वीर घूर्णन को कौन कहा जाए? मनोक्त सूर्य चारिपटे पृथ्वीर घूर्णन को परिक्रमण कहा जाए। एक अधिवर्ष केते दिन होता है? मनोक्त 4 वर्ष 6 घंटा नाका प्रतिवर्ष बारे 365 दिन 6 घंटा ताने 6 24 ताने गोटे दिन एक्स्ट्रा हुए ताने 4 वर्ष को थरे जो अधिवर्ष हुए गोटे दिन बढ़ी जाए 365 है गोटे वर्ष, ये है गोटे वर्ष 366 दिन हुए। क्यों कारण ऋतुचक्र संपादित हुए? ना पृथ्वीर परिक्रमण गति जोगु ऋतुचक्र संगठित होता है। मनोक्त सूर्यंकर आवर्तन और पृथ्वीर आवर्तन गति जो दिन राति होता है। दिवारातिर ह्रास वृद्धि क्यों कारण घटे? मनोक्त दिवारात्र ह्रास वृद्धि पृथ्वीर आवर्तन कारण घटिता है। विभिन्न ग्रह संपर्क में क्यों ठीक नुहे? बृहत्तम ग्रह बृहस्पति ठीक अच्छी, उज्ज्वलतम ग्रह शुक्र ठीक अच्छी,
सुंदरतम ग्रह शनि ठीक अच्छी पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल केउंटी सौर जगतर सबुठार उत्तप्त ग्रह उत्तर हूँ बुध केउंटी अन्य तीनोटी ठारू समजातीय नुहे कर्कट क्रांति मकर क्रांति प्रधान मध्यरेखा विषुवरेखा उत्तर हूँ प्रधान मध्यरेखा सर्वोच्च द्राघिमार परिमाण केते डिग्री सर्वोच्च द्राघिमार परिमाण हूँ 180 डिग्री पूर्व क्यों शताब्दी वर्षटी अधिवर्ष अटे ना 2000 ख्रीष्ट बहुत अधिवर्ष अटे क्यों द्राघिमा रेखा स्थान रे पृथ्वी सूर्य प्रथमे सूर्य उदय हुए अनता पिला माने 80 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखार स्थान रे प्रथमे सूर्य उदय हुए क्यों महादेशटी संपूर्ण रूपे दक्षिण गोलार्धर अवस्थित ऑप्शन एशिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महादेशटी दक्षिण गोलार्धर अवस्थित ग्रीनविच प्रामाणिक समय और भारतीय प्रामाणिक समय पार्थक्य केते जो ग्रीनविच प्रामाणिक समय जो लंडन ले जाइछि तार एवं भारत मध्य जो प्रामाणिक समय रही तार पार्थक्य होछि 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनिट सी ऑप्शन का साजरे कौन स्थान समय निरूपण करा जाइता है जे कौन स्थान समय का द्वारा निरूपण करा जाइता है उत्तर होछि द्राघिमा द्वारा होता है भूगोलकर अक्षांश गुड़िक केते डिग्री कल्पना कराए साधारणतः 1 डिग्री व्यवधान रे समस्त द्राघिमा रेखा समकोण रे छेद करथुवा अक्षांश को कौन कहा जाए ना विषुव रेखा क्यों द्राघिमा को भारतीय प्रमाण समय बोली धरा जाइछि बहुत इंपोर्टेंट छुआ 82.5 डिग्री पूर्व सी ऑप्शन 1 डिग्री द्राघिमा आवर्तन निमंते पृथ्वी को केते समय लागे जे 1 डिग्री द्राघिमा आवर्तन निमंते पृथ्वी को 4 मिनिट समय लगे जून 21 तारिख में जो समाख्या रेखा सूर्य ठीक मुंड उपर होता जून 21 तारिख में क्यों समाख्या रेखा सूर्य ठीक मुंड उपर होता उत्तर हूँ 23.5 डिग्री उत्तर समाख्या रेखा गुड़िक ग्लोबर केउं दिगरु केउं दिग को टणा जाता है मन रखियो पिला माने जे समाख्या रेखा गुड़िक ग्लोबर पूर्वर पश्चिम दिग को टणा जाता है द्राघिमा बा मध्य दिन रेखा गुड़िक ग्लोब उपरे केउं दिगरु केउं दिग को टणा जाता है ना द्राघिमा बा मध्य दिन रेखा गुड़िक ग्लोब उपरे उत्तररु दक्षिण जे उत्तररु दक्षिण पर्यंत बा उत्तररु दक्षिण दिगरे टणा जाता है समाख्या रेखा और द्राघिमा रेखा गुड़िक केउं दृष्टि गुरुत्वपूर्ण ना समाख्या रेखा और द्राघिमा रेखा गुड़िक मन रखियो माने जलवायु और समय इत्यादि अध्ययन पर गुरुत्वपूर्ण अक्षांश कहले कौन बुझ अक्षांश क्या कह छुआ मन तो अक्षांश कहले बुझु भूपृष्ठ तो कौन स्थान पृथ्वीर केन्द्र ठारे विषुव समतल सह जो कोण उत्पन्न करे ताको आम अक्षांश बोली कहवा आउ थे छुआ कहूँ सी ऑप्शन भूपृष्ठ तो कौन स्थान पृथ्वीर केन्द्रटारे विषुव समतल सह जो कोण उत्पन्न करे ताको अक्षांश बोली कहवा विषुव रेखार अक्षांश केते डिग्री ना 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को कौन कहा जाए ना 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को कर्कट क्रांति कहा जाए 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर क्रांति कहा जाए 650 डिग्री उत्तर अक्षांश को सुमेरु व्रत कहा जाए 650 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को उत्तर अक्षांश कला सुमेरु व्रत दक्षिण कहा कुमेरु व्रत 90 डिग्री उत्तर अक्षांश नाम कौन सुमेरु 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश नाम कुमेरु द्राघिमा रेखा गुड़िक मध्य दिन रेखा कहुवर कारण कौन ना द्राघिमा रेखा गुड़िक मध्य दिन रेखा कहुवर कारण हूँ एक समय मध्याह्न होतिबार मूल मध्य दिन रेखा पृथ्वीर केउं सहर दे कल्पना करा जाइछि ना लंडन दे कल्पना करा जाइछि विषुव वृत्त ठारू 1 डिग्री द्राघिमार दैर्घ्य सर्वाधिक केते किलोमीटर जे विषुव वृत्त ठारे 1 डिग्री द्राघिमार दैर्घ्य सर्वाधिक प्राय 111 किलोमीटर सी ऑप्शन केउंठारे 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री द्राघिमार दैर्घ्य प्राय समान होता है कौटारे होछि विषुव वृत्त ठारे
କେଉଁ ମଧ୍ୟରେଖାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେଖାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତଫାତ କେତେ ରୁହେ? ଯେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତଫାତ 4 ମିନିଟ ରୁହେ। ଆମ ଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଘଣ୍ଟାରେ 5ଟା ବାଜିଥିଲେ ତାର 30 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଏକ ସହରରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ? ନା 7ଟା ହୋଇଥିବ। GMT ର ପୁରା ନାଁ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍। କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ସେ ଦେଶର ଡେଜ୍ ହିସାବରେ ମାନି ନିଆଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରମାଣ ସମୟ। ଭାରତର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଧରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଟି କ'ଣ? ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଭାରତର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଧରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଟି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ, 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖାଟି ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଦେଇଛି? ମିର୍ଜାପୁର। ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ IST ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ GMT ଠାରୁ କେତେ ଆଗୁଆ? ଯେ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ। କ୍ରୋନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ରୋନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରାଘିମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ 12, 24, 4, 7। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 24ଟି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମକର କ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଯେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। 67.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 67.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳରେ। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ ଡେସ୍ ଠାରୁ ଡେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହନ୍ତି। ଯେ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ? ମଧ୍ୟ। ନିମ୍ନ ହେଲା 0ରୁ 30, ମଧ୍ୟ ହେଲା 30ରୁ 60। ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 60ରୁ 90। ନିମ୍ନ 0ରୁ 30, ମଧ୍ୟ 30ରୁ 60, ଉଚ୍চ କେତେ ହେଲା? 60ରୁ 90। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 24ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଅପସନ୍ 10, 15, 20, 25। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 15 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ତାରିଖ ରେଖା କୁହାଯାଏ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା 5ଟି। ରୁଷିଆରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା 11ଟି। ପିଲାମାନେ ମତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଛି 5ଟି, ରୁଷିଆରେ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ 11ଟି। ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଦେଇକି। ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ, ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଦେଇକି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ମଧ୍ୟରେଖାର ଦ୍ରାଘିମା କେତେ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମ ଦେଶର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହର ସମୟ କେତେ? ନା 1.5ଟା। ପୃଥିବୀ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ପଥ ଘୁରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ନା 60 ମିନିଟ୍। GMT ସମୟଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଛରେ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା କେତେ? ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ। GMT ସମୟଠାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମ କେତେ? ନା 105 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ।
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কেউ মহাসাগর প্রতি কল্পনা করা যাইছে সবুলে পরীক্ষার আসে যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রশান্ত মহাসাগর উপরে কল্পনা করা যাইছে পূর্বাভিমুখী জলযাত্রা কলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম কলে কଣ ହୁଏ না ଏକ ଦିନ ଲାଭ ହୁଏ ସମାଖ୍ୟା ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି ନା ବୃତ୍ତାକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି ନା ଅଙ୍କା ଭଙ୍କା ରେଖା ପିଲାମାନେ ତ ସମାଖ୍ୟା ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି ବୃତ୍ତାକାର ସୁମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର କୁମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ସୁମେରୁଭୂତର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ନା 650 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର କୁମେରୁଭୂତର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 650 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ନା 360ଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ସମାଖ୍ୟା ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ନା 181ଟି ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 6370 କିଲୋମିଟର ରୁଷିଆରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ନା ରୁଷିଆରେ 11ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରହିଛି ନା 5ଟି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହରଟି କେଉଁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତରେ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଷୁବ ସମତଳରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ କହନ୍ତି ମୂଳ ମଧ୍ୟରେଖାର ପୂର୍ବ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର କୌଣସି ସ୍ଥାନର କୌଣସି ଦୂରତ୍ୱକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଦ୍ରାଘିମା କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଆକୃତି କିପରି ନା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଆକୃତି ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ନା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭାରତରେ 10ଟା AM ବା ଭାରତରେ 10 AM ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସମୟ କେତେ ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପଛୁଆ ତାହେଲେ 9:30 ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 69 ନମ୍ବର ଯିବା 69 ଭାରତରେ ସମୟ 10ଟା AM ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 4:30 AM ବା ସକାଳ 4:30 ହୋଇଥିବ କେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଭୂଗୋଳକକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଳକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ବିଷୁବବୃତ୍ତ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଭୂଗୋଳକ ବା ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ସ୍ଥାନର ଆମକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଡିଗ୍ରୀ ମିନିଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଦିଗରେ ଲେଖାଯାଏ 1 ମିନିଟ କେତେ ନା 60 ସି ଅପସନ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ମିନିଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ବିଷୁବବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା ବିଷୁବବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 40,040 କିଲୋମିଟର 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମେରୁଠାରେ କେତେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମେରୁଠାରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଏକ ଦ୍ରାଘିମା ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରାଘିମା ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୁଏ ଏକ ଅକ୍ଷାଂଶ ସହିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୁଏ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ 79 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଯିବା ଚୀନରେ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରହିଛି ନା ଚୀନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରହିଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି 10ଟାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା 22 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ
24 घंटिया घंटार 23.25 बाजी या एम बा पीएम रे लिखा या पीएम रे लिखा 11:25 PM। क्रोनोमीटर क्यों सूचना मिले जीएमटी कौन स्थान द्राघिमा कौन स्थान अक्षांश मन रखिथो जीएमटी एवं कौन स्थान द्राघिमा विषय सूचना मिले 25 डिग्री पूर्व द्राघिमार 10टा होइतिबा बेले 10 डिग्री पश्चिम द्राघिमार स्थानीय समय केते ना 9टा सकाळ 9टा 20 डिग्री पूर्व द्राघिमार 9:30 सकाळ 9:30 होइतिबा बेले 5 डिग्री पूर्व द्राघिमार स्थानीय समय केते ना 8:30 AM बा सकाळ 8:30 30 डिग्री पूर्व द्राघिमार मध्याह्न 12टा समय होइतिबा बेले 40 डिग्री पूर्व द्राघिमार स्थानीय समय केते ना 12:40 PM 15 डिग्री पूर्व द्राघिमार 8टा AM होइतिबा समय 30 डिग्री पश्चिम द्राघिमार स्थानीय समय केते ना 9टा AM 7.5 डिग्री पश्चिम 7.5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखा अंतर्गत समय मंडल प्रमाण मध्याह्न रेखा केउटी उत्तर होची पिला माने 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न गोटे समय मंडल और यार संलग्न समय मंडल मध्य समय पार्थक्य केते पाखापाखि पिला माने अध घंटे बा 1 घंटा भारत रे समय 9टा AM बा सकाळ होइतिबा समय पाकिस्तान केतरा हितो ना पाकिस्तान अध घंटे पछुआ तेणु पाकिस्तान 8:30 हितो सकाळ 8:30 आमर सकाळ 9टा यात्री पश्चिमाभिमुखी होई आंतर्जातिक तारीख रेखा को अतिक्रम कले यात्री कौन हे ना गोटे दिन हराइबा को पड़िबो ग्रीनविच रे 7 मे शनिवार 9टा होइतिबा बेले पश्चिम रे थिबा 180 डिग्री द्राघिमार स्थानीय समय और तारीख केते ना गोटे दिन पछकु छुआ हबो सेला 7 में ये 6 में शुक्रवार 9टा ग्रीनविच रे 7 में शनिवार 7 AM होइतिबा बेले पूर्व रे थिबा 180 डिग्री द्राघिमार स्थानीय समय और तारीख केते होइतिबो ना मे 7 शनिवार 7टा PM कानाडा रे केतोटी समय मंडल रही ना 5टी आंतर्जातिक तारीख रेखा देश दे कल्पना करा ऑप्शन पाक प्रणाली पानामा कैनाल सुएज कैनाल बेरिंग प्रणाली उत्तर होची बेरिंग प्रणाली जीएमटी समय टारू स्थानीय समय 3 घंटा पछरे थिले से स्थान रो द्राघिमा केते ना उत्तर होची 45 डिग्री पश्चिम पृथ्वी तार अक्षदंड उपरे प्रति 15 डिग्री पथ अतिक्रम करने को केते समय निये 1 डिग्री 6 मिनट तो 4 मिनिट निये ताने 15 डिग्री माने 1560 मिनिट 44 डिग्री समाख्यावृत्त उपरे 10 डिग्री द्राघिमार दूरता केते उत्तर जिला माने 78.85 किलोमीटर